যতন দীপর কাহাম স্পেশালি ব্লাইকে হামবাই মারো সিনি যত প্রেস মিডিয়া টিম রকনো নরক ফাইयै সিনি নিউজ ন কভার খাইনে বাগে ফাইমানি পুইলানো आं नरकनो ब्लाइके हामबाय मारो थानाय अनेक दिन रमैनि नरक सिनि निउज रकनो जे कवर खाइतमानि दिनै जों स्पेशली नरकनि बसकाङाव हायनाव हाय जे प्रेस मिट खालायनानै थाङै तंमानि कायसानो कारण जों नुखा थानाय 27 नि सिमि जे जों मुभमेन्ट खालाय तंमानि पुष्पबन्त पैलेस न थि गभर्नमेन्ट र कुनो एकटा पजिटिभ रेस्पन्स आफानो रनानि दिगि थाङेको बरंस मियानि प्रेस मिडियानि बिसिंथि जों साइमांखा ऑनरेबल जे कैबिनेट मिनिस्टर फ्रॉम त्रिपुरा स्टेट असेंबली अबाहायके साका जे 1949 जे प्रो इंडिया बे मार्च संखा त्रिपुरा जब तो प्रॉपर्टीज आबो गवर्नमेंट इंग थांगा हनै बिनि ओ जे कक रंनो खनावै सिनि त्रिपुरा सारक टेब ब्लाइके सेंटिमेंट हार्डन का हैसे गाय आबोनि बगै वाईटीएफ सिनि ऑनरेबल वाईटीएफ नि प्रेसिडेंट सिनि सर सुरज तिनी वाईटीएफ नि जत डिस्ट्रिक्ट रकबाय कायसा मीटिंग रिंगमानि बिसिंतै कायसा डिसीजन कतर नाखा बसकांनि सालो वाईटीएफ रो बृहत्तम जे इंगमानि साइ तैबो कतर कायसा आंदोलन खालायजाकनानि बागै थांतों गा आं ताबु कयनाय सिनि ऑनरेबल वाईटीएफ नि प्रेसिडेंट सर सुरज न जे सिनि आंदोलननि जे ब्रीफ ब खालायनानि बागै हामबाय Sini Tapuk James, General Secretary Tripura Federation. Tapi 5 months of Faisal Sini Joto, District President. Tapi bisnes kaya hamai malo Sini Joto media sono. Jadi Sini Tapuk sama hai jenoro thangnai koi din dara kabang mas sambai news coverage kaya tiang bagi normal balance pipe hamai. Aw, seng abono sana nayo Youth Tripura Federation bekaktai beskangni 5 tarik. Beskangni 5 tariko Agartala city wo kaisa protest ngani thangai tongo o jaga wo ang koinai sini joto khaka ham Tripura sa takurono mo YTF ni chobaya Tripura mothani chobaya ngai joto Tripura dofani choba hanai norno joto no baskanga amogo phainan bagai norno kobong horjao tamni hinba belaino sing kha dukho nangjak tabu sini mia honorable minister Tourism Department Sri Susanto Chaudhary Samani ya bolo Pushpabanta Palace mo tabo kaisa government ni asset government muchung hangke je kuno project khaimano aro no jotono welcome khaidi state ni development ni thangano welcome khaidi ni samane diyei baro kuno clear statement ta boriya khuje Pushpabanta Palace aro Taj Hotels namjagi hane amai kun koksai bini akok abal sung abno sung tabo kwansu guje Pushpabanta Palace Taj Hotel nani thangai tongoni sungta wansuk sin abo kubiko karon tangai hindi abon banyo sungta bo kotor ni seite bo kotor choba khaini je puila o sung je chengpru samani hai abon sungta bo baskani 5 tariko kotor choba khainani thangai tongo Tripura sangai haise YTF ngiya jaran nor YTF ni mokolo nungnai ronang koinai nung tumuno Tripura sani thui nini hukumu mukumu nini laibuma sokomor zaman nung naimani angai tong angkai Haidi nung bo Tripura sangai sung oro kebo YTF kebo Tripura motha oro nang banner tongala khaisi kuno banner kuno flag tongala joto Tripura sangai sung no protest khainai karon tabu bo tapok di sini astobo moidan Swami Vivekananda ngai thangmani abu bo sung choba khaiban sung kuno mandi haisi sini Ujenta Palace Tripura State Museum ngai thanga abu bo sung choba khaiya কিন্তু abono sungno counter khaina bai buitabo kobama saitongo state museum ani ya golo jotono rajaroni amali bemono photo ro mar jari tongo abo bai sini khak sangya sini rajani amali sini bobagrani amali tong tong hangai abo bobagrano ya phurina nang yakhaba sung Tripura sani mungsasuk abo borok khaina ni tu haisi and Pushpabanta Palace abo tabuk Taj Hotel no yafana ni digi abo process cholijak abo borok tabuk phano kuno clear statement diako sung Taj Hotel mana khaya Tripura khaina ni bagai kobangma jaga dong haisi kobangma jaga khas jaga kobangma land dong haisi a jaga o kobangma borok Taj Hotel 5 star 10 star just proman clock dong kintu sini hukumu mukumu je Pushpabanta Palace clock zaman hankai sung beleng khayo sung sini ri khugir jama haima dong haisi Pushpabanta Palace jumno Taj Hotel khaiga hankai sung abo Tripura sani ri khug jama haiklayo abon bagai sung afru kotor protest ngai ese Tripura sangai Tini ang joto koinai sini joto tongnai jara jara
hate dofa no hamjagai ti prasani kok sai tongnai sini party flag color naiyawi ti prasana hamjaka kai jotono adino phainen bai nornang kobo mulor jawo party boroko ki haisi party tini khana tongnai kintu dofa jefur kemai thangnai afro party khaina ni pana ni bagai o dofa no logi dekra khaisi aboni bagai no omo sungkuno political mileage tan mani ko gya phiaba sung ti prasangai sung bus kango choba khaina ni bagai ready tongma jaga nor jotono final bai ang no kobo mulor jawo 5 tarik sung nang hang kai 10,000 ya 20,000 ya haisi more than 50,000 ti prasa bo sung orot sung thanjo phungmani hangkai ti prasa ro thansa kari ni sung pai se proof mana haisi ang bai sung YTM ni flag bo use kaya ti promoter ni flag bo use kaya TWF TSM flag bo use kaya asset ti prasa ngai sung for protest kaya thang to all ti prasa joto welcome haisi no joto na ang a jaga phai ka hamjana bo phai sung protest kata khai phungna apru sung phungnai o ti pra hawni ti prasa ro au kubinyo bongni mukumul na sokomor zaman na tuye borok sentiment nang kani singa phunga hesi তাই কোনো যেহেতু কোনো পলিটিক্যাল ব্যানার করি বন্ধর নিজে পার্সোনাল যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে তো সাকলাই নখায় যত ফাইনা বাগিকে পার্সোনাল ব্যক্তিগত কোনো যাই রিজনাল পার্টি তনার কোনো আপিল খাই ফেলে all are welcome sung jotono welcome hesi sung sini sanmung greater tipraland aba sini tipra mothai na har IPF ti na har mung bong I great tipraland jotono tipraland hamjo separate state hamjo kintu sini o 5 tarik tipraland choba to aba sini political demand joton jani tong abono karibo sung 5 tarik ke as tiprasa bisas khai pusubanta palace no sung rakha khainani abno safe guard khainani baise sung kobong mono roichi লাহার কাইসে কক ওংকাই যদি সিএম এবং কনসার্ন ডিপার্টমেন্ট 5 তারিখ নিসাই সকা যদি বরক সুংনো মিডিয়াও ফাই সাকা যে অবনো বন্ধ খাইজাকনাই সুং খাইলিয়া আবো হাইন কাংরে সিনি আন্দোলন সুং স্টপ ফাইনাই আদারওয়াইজ সাসিং যে সিনি অনারেবল প্রেসিডেন্ট সামাহাই বৃহত্তম আন্দোলন নাই গভর্নমেন্ট পুরা দায়িং নাই যদি রুট ব্লক না নাকে সুং ব্লক ফানাং থানে হাইসি আদিন 5 তারিখ কোনো মেমোরেন্ডাম সাবমিট খাইপিনা না না sung tai memorandum submit khaliya memorandum sin TIS tai sung YTF of 27 tarik khaika and TIS 29 tarik khaika memorandum submit khaibe borok sungno borok takbo actual borok ne answer imania ko abon thanks in general secretary saman hai tomungno adino phai borok assurance kok baya hi tabu khai written assurance nani nangnai je puzawanta paileso sung tachutel khaliya ni written assurance yasa sung o choba potot choline his রিটেন যে রিয়াসাক দং আন্দোলন চলিং তনাই খাইপনা বর গভর্নমেন্ট কাছে জরা খাওই জানা মুসুং আসুং বিসিং রিটেন মার নাই বা আনসার মার নাই in a time bound manner bisingo jemon sung thangnai sini YTF ni 27 tarik je memorandum niman ya bolo sung after DM no saka chardi ni bising sung answer khai sini honorable minister sanani tum boro mai kerman bising to boro sung sapta kaisen bising clear statement nani tum sapta kaisen bising tomuno poso banta paleso boro clear statement di mayak na kai sung bus kan aban se tewa andro ko makani hesi karon mo কয়দিন চিনি চেনা sung omo serve 10 ta ni simin chengjone 10 ta ni simin boro